ଚାକଲେ ମୁଁ କାଟିଦେବି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଦୀପ। ଆମେ ମହାମଙ୍ଗଳ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ, ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। ମହାନଦୀ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ଭକ୍ତ ଗାଧୋଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ଆସିବେ। ଆପଣ ମହାନଦୀଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍। ଆମେ ଗାଧୋଇ ଗଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ମହାନଦୀଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆଜି। नागिनी 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 एटा से नचना ब्लॉग रे गुडा मारवा कहले तमे गाधी पळो जनता के ये देखो महानदीर पानी मान सब बहुत कमी गलानी, बहुत कमी जाइए। आ ग्रीष्म ऋतुर खरा तेजरे आम भक्त गुड़ाक गाधौं देख ध्यान रे। दिन भर उपवास रही सब टेंगड़ा मेंगड़ा हो गले। गिरी 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 गिरी। ये वीडियोटी देखिले जिते मात्रा लाइक करेंगे, दयाकोरी मो चैनल को टे सब्सक्राइब करेंगे। आउ तुम सांगसाथी मान को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। गोटे 6 मास भर 1000 जमी सब्सक्राइबर हे। जय जगन्नाथ, जय मां मंगला। गिरी गिरी गिरी।